आपण मानकर अभिभाज्य कटक जिलार सम्राट वरेण्य प्रतिभा पाला जगतर जने आलोकपाथ्य स्तंभ वैष्णव चरण प्रधान महोदय कहले कहले नियतिर नियम लंघन केबा क्षम नाही ए विश्व रे नहिब कहले नियति आज्ञा एडा बळुआ विश्व रे कहार सामर्थ्य नाही तार प्रतिकूलगामी हब अनुकूलगामी तार हब जदि न हब ताले सत्य धक्का खाइब से करे कोन कहले भांगी राजभवन करी दिए श्मशान संस्थान राज दरबार को संस्थान सी करिवो संस्थान टार राज दरबार छिड़ा करिवो सी विश्व को पीयूष करिवो सी आ पीयूष को विश्व करिवो सी ताले नियति मा एडे बळुआ से सब करिछि करे दबो आपण किछि करि परिबेन आपण जेडे शक्तिशाली लोक हो केडे सामर्थ्यशील लोक हो केई जने छाती हाथ मारी कहि परिबनी जे मु सब करि परिबी कला वाला सृष्टि रे केही नाही सत्य युग रे राजा नळ एडा बड़ राजा जोटी पांचटा देवता सृष्टि होइथिले सत्य युग रे कोन सी देवता पुण्यश्लोक कहि नाहंती पुण्यश्लोक कहिसंती महाराज नळ एडा बड़ धर्म पालक आज्ञा त्रेता युग रे जनक नंदिनी मा सीता देखंतु आज्ञा सी होछंती नारी जगतर जन आलोकपाथ्य स्तंभ पुण्यश्लोक कहिसंती द्वापर युग रे धर्मराज युधिष्ठिर धर्मनंदन आपण देखंतु ये माने एता कथा कले मध्य नियति निर्देश निष्पेषित होई राजा नळ 15 वर्ष घोड़ा को घास काटी देले मां जानकी 14 वर्ष जंगल रे बुलिले ना धर्मराज युधिष्ठिर 13 वर्ष जंगल रे बुली छन 12 वर्ष वनवास अज्ञात वनवास वर्षे काई किलो मां ए माने एडे बड़ प्रतिभाशाली व्यक्तित्व हेले मध्य ए मान नियति तांकर साथी रे गलानी प्रतिकूलगामी हेला बोली ए माने केते झड़ झंझा बहिछंती ताले नियति होती संसार रे सबुठु बळुआ ता तळे समस्ते ता ऊर्ध्वरे केही नाही किंतु आमे कोन नियति की मने पकौ आमे कहू किए बोले कर्म जीवन रे कर्मठु बड़ केही नाही बोले कर्म फल प्राणी अवश्य बुंदाई किए त करिबा जद्धा तालिखितम भालपटे कर्मानुसारे फल किए कौन हम कोटि की जीव कौन करिवो विधाता ता कर्म रे लिखिछि मां जन्म दैछि छुआ किंतु कर्म निर्धारण करिनी जुआ तीनोटी जन्म करूछि जने चाकरी करूछि जने मूल लागुछि आउ जने अल्प बयस रे इहलीला संवरण करूछि ताले मां कोन कहूछि तू मरिबो अल्प बयस रे ताकू कोन कहूछि तू चाकरी करिवु ना ताकू कहूछि तू दिन मजूरी हबु ताले मां जन्म सिना दिए कर्म सिए देइन प्रारब्धर कर्म फल को भुंजी आमे समस्त भाग्य को भुंजुथु जोटी कर्म भूल हे जिवो सेठी सब आज्ञा एपट सेपट हे जिवो ताले कर्म फल को जे नियंत्रण भीतर रखिछि से सब पाइछि कर्म केते प्रकार आज्ञा गोटे होछि क्रियमाण कर्म गोटे होछि प्रारब्ध कर्म आ गोटे होछि संचित कर्म ताले प्रारब्ध कर्म अतीत रे मा जहा हम अर्जन करिछे वर्तमान भाग्य को भुंजीबा आउ क्रियमाण कर्म जहा को कहबा जोटा मनुष्य जानी सुनी अर्जन करे मास जाक कार्तिक छाड़ करिवो आमिष छुईबनी दिहमुंड चंदन बोलिवो गड़गड़िया मारी पकई बुलिवो कार्तिक पूर्णमी बासी खासी जोठे कटा होथबो सेठे जाई छिड़ा किरे मास जाक तो छाड़िलु ए जो मास जाक धर्म करिछु एटी सर्वनाश काहे की ना मांस कटा पाखरे छिड़ा मांस आनिले खाइबो कोन ना मास जाक तो छुई नथिली आज छाड़ खाई मांस जीव हत्या रे पापी केते जण शास्त्र कहती 8 जन आपण मानकर मनु संहिता कहती प्रथम रे जी पोसिला सीए जने पापी जे किणी किनाइछि सीए जने पापी जे काटिला सीए जने पापी जे देखिला सीए जने पापी मांस जी आनिला सीए जने पापी जे रोसई कला सीए पापी जे बाढ़ी की देला सीए पापी जे खाइला सीए पापी 8 जन पापी ताले आमे जदी कहबा मां माने कार्तिक मास रे कहबे मु तो नाम कीर्तन करी जाउची मु किछि करिबिनी ता बापा आनी थेले जे चिकेन खाली कसई देली तू तो असल किरे तू कसई देइछु तो 1 नंबर पापी जा कहलु ठीक सेठी कहले जगत भितरे ताले मनुष्य एटा क्रियमान पाप जाको जानी सुनी अर्जन करे ताले आमे
ମାଂସ ଆଣିଲେ ବୋଲି ହଁ। ମୁସଲମାନ ଭାଇ ବେକ କାଟିଲା ଛେଳିର ବାଃ। ନହେଲେ ସେ କାଟିଥାନ୍ତା କାହିଁକି ନାଇଁ। ଯଦି ଆମେ ଆଣି ନଥାନ୍ତେ ସେ କାଟି ନଥାନ୍ତା ନା। ତାହେଲେ ଦୋଷୀ ହଉଛି ସିଏ କିଏ? ସେତିକି ନୁହଁ ଆଉ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ସଞ୍ଚିତ କର୍ମ ସତ୍ୟ କଣ? ଏବେ ମା ଯୋଉ କର୍ମ ଆମେ କରିଛେ ହଁ। ଏଇଟା ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ସଞ୍ଚୟ ହେଇଛି ବାଃ ବାଃ। ଭଲ କରିଛେ ଭଲ ଆଜ୍ଞା। ମନ୍ଦ କରିଛେ ମନ୍ଦ ଫଳ ହଁ। ତାହେଲେ ଜୀବନରେ କର୍ମ ଏଡେ ବଳୁଆ ତାକୁ ଏଡେଇ ଦିଏ କିଏ ସିନା ନିୟତି ନିୟତି। ନିୟତି ସବୁ କରିଛି ସବୁ କରୁଛି ହଁ। କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ଏଡେ ଏ ଯୋଉ ଦାମ୍ଭିକ ହଁ। ଏଡେ ବଳୁଆ ହଁ। ଇଏ ବିଚାର କରେ ମୁଁ ସବୁ କରୁଛି ମୁଁ। ଆପଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ହଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ଭାବନ୍ତି ମୁଁ ସବୁ କରିଛି ନାଇଁ ବତାଅ। ବେଶୀ ଯିଏ ଅହଙ୍କାର କରିବ ହଁ। ତାକୁ ଖାଲି ଗାଁ ମୁଣ୍ଡ ମଶାଣି ଆଡେ ବୁଲେଇ ଆଣିବ କାହିଁକି? ସେ ଯଦି ପଚାରେ ଭାଇ ୟାଡେ କୁଆଡେ ଆଣିଛୁ ହଁ। ନା ମଣିଷ ଯେତେ ତୁ ଅର୍ଜନ କରିଛୁ ହଁ। ଯଶ ଅର୍ଜନ କରିଥା ହଁ। ଧନ ଅର୍ଜନ କରିଥା ହଁ। ଘର ଦ୍ୱାର କରିଥା ହଁ। ତୋ ଶେଷ ଜାଗା ହଉଛି ଏଇଟା ଏଇଠି। ଶେଷରେ ତୁ ଏଇଠି ଶୋଇବୁ ଶୋଇବୁ ରେ। ଆଉ ତାପରେ କିଛି ନାହିଁ ହଁ। ତାହେଲେ ନିର୍ବୋଧ ମଣିଷ ନିଜ ପାଇଁ କିଛି କରେନି ନାଇଁ। ଆପଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବ ହୁଁ। ଘର କରିବ ହଁ। 3ଟା ପୁଅ 6 ବଖରା ଘର କରିବ ହଁ। କିରେ 7 ବଖରା କଲୁନି 6 ବଖରା 2 ବଖରା ତାଙ୍କୁ ଦେଇଥାନ୍ତୁ ତୋ ପାଇଁ ବଖରା ଟିଏ କରିଥାନ୍ତୁ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ତା ପାଇଁ ବଖରା ତିଆରି କରିନି ନାଇଁ। ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ କରିନା କିଛି ଇଏ ଶୋଇବ କୋଉଠି ଠିକା ନେଇଛି ସିଡି ତଳ ଏ ହେ। ଆଉ ଶୋଇବୁ କୋଉଠି ତୋ ପାଇଁ ତ ବଖରା ନାହିଁ ହଁ, ରଖିଛି। ବଖରା ଯଦି କରିଥାନ୍ତୁ ତାହେଲେ ତୁ କାହିଁକି ଶୋଇଥାନ୍ତୁ ସିଡି ତଳେ ସେତେବେଳେ କଣ ପାଇଁ? ତାହେଲେ ମଣିଷ ନିଜ ପାଇଁ କେବେ କରିନି ଆପଣ ଦିନ ସାରା ଖଟିବା ଆଜ୍ଞା। ରୋଜଗାର କରୁଛେ ଜୀବନ ସାରା ହଁ। କେବେ ମା ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଆମେ ବିଚାର କରିଛେ ମୋ ପାଇଁ ମୁଁ କଣ କରିଛି କଣ କରିଛି? ନିଜ ପାଇଁ ମଣିଷ କିଛି କରିନି ନା। ନିଜ ପାଇଁ କେବଳ ଅହଙ୍କାର ଗୁଡ଼ିଏ ସାଇତି ରଖିଛି ସେତିକି ତ। ତା ଛଡା ଆଉ ଜଗତରେ କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ତାହେଲେ ମଣିଷ ଭାବେ ସିନା ମୁଁ କରୁଛି ହଁ। ତାର ନିଜର ଅହଙ୍କାର ନେଇ ସିଏ ବଞ୍ଚେ ଆଜ୍ଞା। ଲାଭ କଣ ଅଛି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ବୋଲେ ସତ ବଜ୍ର ବାଟୁଡିକି ଯେଠି ବେଟିଲା ମରଣେ। ହଜାର ହଜାର ବଜ୍ର ବାଟୁଳି ବାଜିଲେ ଅଙ୍ଗରେ ଯେତିକି ଆଘାତ କରିବ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ଏମିତି ପ୍ରଳୟଙ୍କରୀ ବାତ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଜଣଙ୍କ ମନରେ ସେତିକି ଆଘାତ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା କାହିଁକି? ମଣିଷ ଜନ୍ମ ହେଇନି ଖାଲି ବଞ୍ଚିଛି ଖାଇବାକୁ ଭୁଲ କଥା ଆଜ୍ଞା। ଯୋଡିଏ କଥା ଆଜ୍ଞା କଣ? ମଣିଷ ଖାଇବାକୁ ବଞ୍ଚିଛି ନା ବଞ୍ଚିବାକୁ ଖାଉଛି ଯିଏ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଖାଉଛି ଆଜ୍ଞା। ସିଏ ହଉଛି ଠିକ ଆଉ ଯିଏ ଖାଇବାକୁ ବଞ୍ଚିଛି ହଁ। ସିଏ ମଣିଷ ନୁହଁ ଏମିତି କଣ ଜଗତରେ ସମସ୍ତେ ଖାଉନାହାନ୍ତି କି? ହଁ, ସେ ଖାଇବାରେ ମୂଲ୍ୟ କଣ ଅଛି କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ଲାଭ କିଛି ଅଛି ନା। ନା ତା ନା ଅଛି କୋଉଠି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଏଡେ ବଡ ଜିଲ୍ଲା ଆଜ୍ଞା। କେହି କଣ ଆଉ ମଣିଷ ନଥିଲେ ଥିଲେ। ଜଣକୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଥାଳିର ଅନ୍ନ ଆଣି ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜ ହାତରେ ବାଢି ଦେଲେ ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଏତେ ଲୋକ ଥିଲେ ହଁ। କାହାକୁ ଦେଲାନି ତାକୁ କାହିଁକି ଦେଲା ନା ସେ ତା ପାଖରେ କିଛି ମାନବିକତା ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ମଣିଷ ନାଁଟିଏ ବହନ କରିଛେ କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ପୁଣିଆ ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ